Guys, I saw this video online. Number one advice, don't come to Malaysia. So it's not the cheapest place. That you can't afford a nasi lemak for 2 or 3 ringgit. Where's this girl come from? But if you think Malaysia is expensive, you probably don't want to go to Singapore. Maybe Malaysia isn't for you. Apartment in Japan is too expensive, even small house. Nasi ayam kunyit sebanyak ini cuma 8 ringgit alias nggak sampai 30.000 rupiah. Tambah telur tingkat. Do you think Malaysia is affordable then? Yes. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, I said I'm Halo, hai semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun korang berada tetap diberikan kesehatan. Yang paling penting itu kesehatan. Jaga-jaga ya teman-teman. Diberikan semuanya lah ya, rezeki, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah kalau kalian selalu mengatakan Sari kan, saya tuh suka membenarkan ataupun ada juga sound content creator daripada negara saya, terutamanya orang-orang Indonesia yang mungkin salah arti, salah tanggapan tentang Malaysia ataupun mereka sengaja ya. Nah itu ada juga Sari bantah perkataan mereka dan bagi tahu fakta yang betulnya gitu. Nah kali ini ada seorang Mat Saleh ini ya, dia itu sudah lama tinggal di Malaysia. Dia melihat ada beberapa konten kreator daripada Mat Saleh ke Minah Saleh juga ya, daripada orang putih sana lah gitu ya, yang mungkin salah faham tentang Malaysia ataupun mereka itu kurang mengenal Malaysia macam mana gitu ya. Melalui kontennya dia sound juga. Ini ada Mat Saleh dan Minah Saleh juga sebenarnya. Nanti kita tonton macam mana tanggapannya. Katanya di sini jangan pergi travel ke Malaysia. Oke, nah apa yang dikatakannya? Menarik, kita bahas di video kali ini dan kita akan tanggapi juga nanti ya. Jangan lewatkan video ini, jangan skip, tonton sampai akhir ya. Oke teman-teman, maaf ya suara saya agak-agak gimana gitu ya. Sebab kan Sari pun masih dalam belum sembuh lagi sebenarnya. Tapi oke, tak apa, masih boleh cakap lagi. Oke, langsung saja kita tonton videonya macam mana ya. Jom. Guys, I saw this video online. Number one advice, don't come to Malaysia Okay. in January because it's gonna be humid and it's gonna rain a lot. You will be stuck in your hotel room or your Airbnb and it's not worth it. Have you never heard of one of these before? Umbrella. It's a tropical climate. Naturally, it rains and it's got to retain that beautiful landscape somehow. Also, it's not the cheapest place. It's pretty expensive. Are you telling me that you can't afford a nasi lemak for 2 or 3 ringgit? Where's this girl come from? I learned my lesson. We wanted to go to Singapore from here and the weather is kind of the same, so we had to cancel that trip as well. The weather is kind of the same in Singapore. Use an umbrella. Of course it's going to be very similar climate. They're tropical countries. But if you think Malaysia is expensive, you probably don't want to go to Singapore. Maybe Malaysia isn't for you. Oke, nah itu tanggapannya ya. Memanglah Malaysia ini adalah tropical country kan. Oke, jangan datang travel ke Malaysia apalagi di bulan Januari katanya ya. Bukan hanya Januari saja ya, tiap-tiap bulan pun ada juga di sini musim ya panas. Di bulan biasa-biasa pun ada juga ya panas kan, memang panas di sini. Lepas itu di sini ya tak tentu datangnya hujan, bukan hanya di Januari saja kan. Desember, November, Oktober pun ada juga hujan senantiasa ya. Ya dia jawab tadi ya, kalau misalnya datang hujan ya sediakan umbrella gitu. Dan tapi yang paling kelakar tadi dia cakap di sini
tergolong mahal, expensive katanya ya. Macam mana lagi murah yang dia ingat ya. Apalagi tadi dia katakan mau pergi ke Singapura. Singapura lagi mungkin dia akan katakan lagi-lagi mahal ya. Berkali-kali ganda mahalnya. Oh, mungkin dia pikir gimana murah yang dia maksud ya kan. Sedangkan orang Mak Saleh pun mengatakan ya di Malaysia ini banyak yang tempat yang murah dibandingkan dolar mereka gitu. Tak tahulah ya maksudnya ini apa. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Ini ada seorang gadis Jepun ya. Oke, so kita tonton bagaimana kisahnya ya. The apartment in Japan is too expensive, even small house. This is my previous house. I used to live in Tokyo. No more? One wall. Yeah, only for one bedroom, and it costs around 3,000 ringgit sharing with my roommate. One bedroom, one bed. Yeah, share the bathroom. Oh, okay. That's it. No, got window. Window is here. Oh. No gym, no swimming pool, and no free car park. If you need car park, you have to pay around 1,500 ringgit per month. It's like half of your rental in your room. This one, I think in Malaysia, 500. Yeah, I think so. Salary in Malaysia is lower than in Japan, but it's okay lah for me because I need more free time other than work and more relaxed atmosphere. Yeah, it's okay lah. But you know, some people Malaysia might say that salary in Japan should be very good. Yeah, very good. It's true, but you know, net salary in Japan is quite low due to over 30% of tax. So whenever I receive my salary, I feel so sad. Oh, your salary after BAM. Yes, but even though we work very hard. So you count everything. You think in Malaysia, a working salary and living here is better. Yes. Oke, nah itu tadi ya cerita daripada seorang gadis Jepun ini. Mungkin Minah Saleh itu kalau ke Jepun macam mana lagi dia pikir ya kan. Oke, apalagi Malaysia dicakapnya mahal, apalagi kalau di Jepun ya tadi itu bilik kecil saja ya katanya hampir mencecah 3.000 ringgit ya kalau diringgitkan gitu ya. Jadi tergolong cukup mahal. Tadi juga kalau dibandingkan dengan gaji yang di sana didapatkan pun karena bayar teksnya itu pun mahal. Jadi macam tidak berbaloi katanya gitu ya. Kalau di Malaysia menurut saya ya, bukan hanya orang Jepun saja yang mengatakan, bahkan negara kami ya yang tergolong macam negara kami lah Indonesia ya, bahkan gajinya pun di bawah Malaysia dengan biaya hidup di sana itu yang mahal di Indonesia ya. Ketika mereka datang ke Malaysia ini bekerja di sini, mereka katakan di sini tuh cukup terbilang murah ya. Di banyak aspek. Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Satu video ini adalah orang Indonesia juga membuat beberapa gambar tentang biaya hidupnya di Malaysia ini. Katanya banyak yang memberikan komentar di situ pun sangat-sangat murah ya. Kalau dilihat gajinya yang cukup lumayan gitu ya, dengan biaya kehidupan itu cukup terbilang standar gitu. Oke, nah ini beberapa gambar yang akan kita bacakan. Ditulis di sini, spill pengeluaran bulanan selama kuliah di Malaysia ya. Sebulan habis berapa ya? 5 juta per bulan cukup nggak sih gitu. Oke, dan kita langsung masuk saja ya ke gambar-gambar yang akan ditampilkan di sini. Oke, tempat tinggal katanya 340 ringgit atau sekitar 1,3 juta per bulan ya teman-teman. Aku tinggal di dorm dan harganya lebih murah dibandingkan tinggal di apartment ya. Oke, nah macam itu. Listrik ataupun elektrik ya, R5 ringgit sampai 10 ringgit katanya. Wow, murah ya. Oh, mungkin dalam satu bilik kan 38.500 per bulan ya teman-teman. Oke, dorm itu apa? Boleh tolong jelaskan Kak? Dorm aku belum termasuk listrik lagi. Ini termasuk murah sih, katanya murah ya. Ini orang Indonesia pun yang mengatakan murah. Ini Minah Saleh pula yang mengatakan mahal ya. Mungkin dia pergi ke tempat-tempat pelancongan pun dibandingkan dengan uang mereka dolar kan
sangat-sangat berbaloi sebenarnya kan travel ke Malaysia. Oke, katanya di sini makanan 600 ringgit atau sekitar 2,3 juta per bulan ya. Aku bisa bilang kalau makanan itu expense terbesar dan aku selalu budgetin sehari 20 ringgit buat makan siang dan makan malam. Oke. So, satu kali makan mungkin dalam 10 ringgit gitu ya. Oke, so kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini adalah keperluan harian macam sabun, shampoo, skincare dan lain-lain 100 ringgit atau sekitar 385.000 ya katanya per bulan. Oke, buat keperluan sehari-hari mungkin 100 ringgit per bulan katanya, dan aku nggak tiap bulan beli barang tersebut. Oke, hangout. Biasanya kan kita, apalagi ini orang-orang kuliah, mesti ada hangout ya. Aduh, suara saya nih. Oke, aku selalu sediain 100 ringgit buat sekali jalan. Biasanya kalau hemat, cuma keluar 50 ringgit. Oke, kena jimat-jimat lah ya. Dia ini bukan kerja, belum kerja, masih belajar lagi. Oke, transportasi 50 ringgit atau setara 192.500 per bulan ya. Murah juga karena dorm dan kampus aku satu area, jadi aku bisa jalan, katanya jalan kaki. Jatuhnya aku lumayan hemat di transportasi. Tapi kalau untuk public transport menurut Sari ya cukup terbilang murah juga ya, standar lah gitu. Oke, nah ini yang paling banyak saya baca di kolom komentar. Ini katanya paket data ya, data internet. Oke, 5 ringgit katanya sama dengan 19.000 per bulan. Wow, sangat murah ya. Kenapa murah nih? Aku pakai kartu dari Hotlink. Oh, dan mereka ada paket pelajar. Dan mereka ada paket pelajar cuma 30 ringgit buat 180 hari. Wow, murahnya. Ini untuk pelajar ya teman-teman. Bahkan kalau yang biasa saja pun saya ada lihat kan, kalau paket data itu macam 30 ringgit saja untuk per bulan ya, itu unlimited. Bayangkan ya, saya baca-baca di dalam komentar ini banyak orang Indonesia mengatakan paket datanya sih gila banget, murah katanya gitu. Disebabkan setahu saya ya di Indonesia itu paket data internet cukup terbilang mahal, itu pun tidak unlimited ya. Terhat berapa GB gitu. Oke, nah kalau menurut kalian terbilang murah atau standar atau mahal seperti seorang Minah Saleh itu katakan tadi? Oke, mungkin kalau orang India ataupun orang daripada negara-negara yang tidak terlampau maju gitu ya, mata uangnya itu lebih rendah jauh dibandingkan Malaysia, mungkin kalau travel ke Malaysia bolehlah dia katakan mahal kan. Tapi ini sekelas dolar yang mengatakan mahal. Nah, gimana menurut kalian? Lagi di Bukit Bintang dan cari makanan murah tapi porsi melimpah. Nah, datengin deh tempat ini. Bener-bener hidden gem karena posisi kedainya tuh di dalam gang di Bukit Bintang. Dari Public Bank ini cari bangunan batu bata merah, lurus aja sampai nemu hotel Le Apple Boutique Hotel. Nah, di seberangnya ada sign 33 Food Court. Naik aja dan ini dia hidden gemnya. Menjual nasi ayam kunyitnya yang ini ya. Jangan salah karena ada beberapa stall yang jual menu serupa. Nasi ayam kunyit sebanyak ini cuma 8 ringgit alias nggak sampai 30.000 rupiah. Tambah telur empangnya cuma 1 ringgit aja. Terus free ambil kuah sop daging yang kaldunya berasa banget. Ini tuh jadi salah satu tempat andalan aku guys kalau lagi pengen makan murah di Bukit Bintang. Tips dari aku, datang sebelum atau sesudah jam makan siang. Dan bawa minivan karena di sini tuh panas. Ada yang pernah coba? Wow, terbilang cukup murah sekali ya. Ini di Bukit Bintang tahu, di Kuala Lumpur. Nah, jadi intinya harus pandai-pandai kita mencari tempat yang murah gitu ya. Ya,
tidak dipungkiri ya kan, kalau di tempat-tempat wisata ya memang harganya itu cukup terbilang mahal disebabkan mereka itu mau bayar sewanya lagi, betul tak? Di daerah Kuala Lumpur. Tapi kalau kalian jumpa macam ini kan, macam hidden gem katanya ya, 8 ringgit. Ini dekat rumah saya pun mungkin tak dapat ya biasanya. Ayam segini banyaknya padahal kan. Oke, so kena pandai-pandai kalau mau yang murah gitu ya untuk Minah Saleh tadi. Jadi saya dah balik ke Australia dan saya rindu makanan Malaysia. Dan sebab saya rindu makanan Malaysia, malam ni saya baru nak pergi ke restoran Malaysia untuk makan malam. Dan saya tak tahu kalau makanan Malaysia kat sini di Australia sedap. Tapi insyaAllah masih sedap. Saya fikir restoran ni dekat Malaysia juga, tapi saya fikir orang Malaysia rasa restoran ni biasa compared to warung. Tapi untuk Australia, restoran ni mungkin terbaik. Okay, saya tengah cuba ikan. Nama apa saya fikir asam ikan. Tak tahu. Tapi nampak similar. Makanan ni saya dah cuba dekat Malaysia. Nampak sedap. InsyaAllah pedas. Bismillah. Jadi sedap tapi tak macam ikan dekat Malaysia. Tak macam dekat Malaysia katanya. Living in Kuala Lumpur, how much money do you roughly pay on rent? That's 4,600 a month in Desa Park. The 2-bedroom, Desa Park is nice. It's got that nice location next to the lake. So, Okay, yeah. 3,000 ringgits, brand new. It's a two-bedroom duplex, so it has an upstairs and a downstairs. 12,000? Yes. Okay, so our house is 4,090 square feet, 4-bedroom apartment. Well, we have all the facilities you can think of. Do you think Malaysia is affordable then? yes, I think it offers a lot of varieties, a lot of layers, so you can find your affordability and your comfort zone. So for example, we could have looked at Thailand. Thailand is very affordable. However, it's not as comfortable. Yes, it is. We came from Singapore, and that's way expensive. So here for us is super cheap. The thing is that we could not get a place to live in like this where I come from. Where do you come from again? Sweden. Yes, the rents are high, Yeah. but we could not have 2 swimming pools. We could not have a gym. We could not have like the facilities. But if you think about what we get for what we pay, I would say it's affordable. Hi, my name is Chai Travel and I've been a digital nomad for over 10 years, living and working in 4 different continents. I'm currently in Malaysia under the DE Rantau Nomad Pass, which allows me to stay for up to 1 year. And I think Malaysia is one of the most affordable countries to travel and work. And here's why. Number 1, I'm only paying 400 USD for this entire apartment. We have a 3-bedroom here, lots of facilities. For my transport, the Malaysian buses and trains are taking me throughout Kuala Lumpur. I only spend $2 a day, and look how clean the station is. Number 2, cultures. I get to experience different cultures, lifestyle, and of course, food. $2 for this plate. $3 we've got rice with fried chicken, ladyfinger, cabbage, and a lot of sauce. Dari mananya mahal You dibilang? can't go wrong with proper Malaysian food. Of course, being a digital nomad is not only about traveling, it's also about finding the right workspace, and that can be quite challenging. KL has a great amount of co-working spaces like Commune and Common Ground, and with the DE Rantau program, I get good deals out of them. If you want to work as a digital nomad like me, you should definitely check out DE Rantau program on the MDEC website, as you only need an annual income of 24,000 USD as compared to Thailand and Indonesia, which requires a higher amount of savings on your bank account. What really sets it apart are the added benefits, as the pass holder can bring their immediate family, so it's a lot easier if you're traveling with your partner or children. And if you're thinking long term, you can even upgrade your visa to the MTEP program, which allows you to grow your own tech business right here. If you want to start nomading, check out the DE Rantau program right now. Guys,
I made it. I made it. Welcome at Durian BB Park. A dream coming true. A dream coming true. Guys, look at the ambiente. It's beautiful here. And everything is in durian style. And for my stinky and spiky adventure, I ordered the tasting plate. So the server suggested me to start from here and then go up. And here you can see all the different types and the two champions. I'll let you know the results in the next video. Itu tadi dikatakannya beberapa yang dia ajak bercara, wawancara itu adalah ya mengatakan ya sangat affordable ya tinggal di sini tadi itu dengan biaya hidup dan juga sewa itu pun terbilang cukup murah juga, dan juga sewa rumah tadi terbilang cukup oke dengan dia bayar 2.000 ringgit ya. Kalau mau di compare dengan Jepang pun Jepang 3.000 pun dalam satu bilik kecil saja ya. Nah, kalau di sini itu 2.000 sudah tinggal di Kuala Lumpur, sudah ada swimming pool, ada gym, semuanya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Maaf ya suaranya masih belum stabil sekali. So doakan Sari juga supaya cepat sembuh. Kalian juga dimanapun kalian berada, ya semoga diberikan kesehatan, jaga kesehatan ya. Paling penting jaga kesehatan ya. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.